मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ तारिक ने बजाना हो मुझे सरल वालों मुसाफिर न समझो मुझे सरल वालों मुनाफिक न समझो मुझे सरल वालों रोहिंग्या न समझो मैं आया नहीं हूँ तारिक ने बजाना हो আমি আপনাদের কাছে আসি না আমি এখন আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই আমাকে চিনেন না আমার একজন মানুষ হাত উঠান আমাকে চিনেন না আমার একজন মানুষ হাত উঠান কিন্তু আজকে আমাকে বলা হয়েছে রোহিঙ্গা ধরে নিয়ে আসছেন আপনাদের চিনা